Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Madam Erni di channel SMA Plus Matahari ataupun di channel Erni Komarasari ya, channel Madam sendiri. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang l'arbre généalogique ya, atau pohon silsilah atau pohon keluarga ya. Oke, alangkah baiknya apabila kita membacakan sholawat terlebih dahulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah. Untuk mempelajari, saya akan share screen dulu tentang l'arbre généalogique ya, pohon silsilah ya. Genealogique itu silsilah ya dalam bahasa Prancis atau pohon keluarga. Nah, mari kita belajar. Jangan lupa kalian siapkan buku tulisnya, kemudian juga alat tulisnya. Kalian harus mencatat ya, karena di sini banyak sekali yang harus kalian catat ya, supaya kalian bisa belajar kembali. Oke. Nah, di sini adalah pohon keluarga dari Anne ya, C, l'arbre généalogique dan ya. Di sini artinya adalah ini adalah pohon keluarga genealogique. De itu dari, tapi karena de itu adalah e-nya itu kan huruf vokal menghadapi huruf vokal lagi yaitu an, sehingga menjadi dan ya, bukan de an ya. Oke, c'est l'arbre généalogique dan. Di sini saya akan sedikit menceritakan supaya kalian tidak tidak bingung ya, tidak beribet. Di sini ada yang namanya Monique ya. Monique itu adalah nenek ya. Nenek daripada Anne ya. Kemudian ada Paul. Paul itu adalah kakek dari Anne. Kemudian ke bawahnya itu anaknya itu adalah Edward dan Mireille ya. Mireille kakaknya dan Edward adalah adiknya. Kemudian Edward ini menikah dengan Michelle. Michelle adalah ibu dari Anne ya. Kemudian memiliki anak Michelle dan Edward yaitu Anne dan Zara. Nah, untuk Mireille dan Jean, Mireille itu menikah dengan Jean ya. Itu cara membaca bahasa Prancisnya ya. Jean itu Jean ya. Mireille, nah itu cara bacanya seperti itu. Mireille dan Jean memiliki anak Antoine ya dan David. Antoine, ini ada David ya. Sehingga nanti ketika kita bercerita ya, Anne itu memiliki saudara sepupu, nanti seperti itu, yaitu David dan Antoine. Dan memiliki tante, siapa? Nah, nanti kalian ceritakan ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mempresentasikan ya silsilah keluarga kalian, kalian buat dulu dong pohon keluarganya. Kalian kan telah dikasih tugas tuh membuat pohon keluarga, kemudian kalian menjelaskannya dalam beberapa kalimat. Nah, kalimatnya adalah seperti ini kira-kira. Ketika kalian berpresentasi ya, mempresentasikan keluarga kalian, kalian ucapkan bonjour seperti itu ya. Bonjour madame, bonjour mes amis ya. Bonjour mesdames et messieurs, mes amis, seperti itu boleh. Je m'appelle Anne, ya, nama saya Anne. Voilà ma famille, ya. Voilà itu adalah, inilah keluarga saya ya. Fami itu feminang ya, benda feminang sehingga pakai ma. C'est mon grand-père ya. C'est mon grand-père, inilah kakek saya. Il s'appelle Paul ya. Il s'appelle Paul. Oke, silakan ulangi lagi setelah saya. Je m'appelle Anne.
Je m'appelle Anne. Ya, tolong jangan salah-salah. Juga bukan je m'appelle ya, tapi je m'appelle. Je m'appelle ya, nama saya adalah voilà. Voilà ma famille, bukan voila ya, bukan voila, tapi voilà, voilà, voilà. Jadi itu satu sebutan langsung voix, bukan voi ya, tapi voix. Voilà ma famille, c'est mon grand-père. Ya, ucapkan. C'est mon grand-père. Ya. Ini adalah kakek saya. Oke. Ucapkan setelah saya. Il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul. Oke. C'est ma grand-père. Ya, c'est ma grand-père. Voilà. C'est ma grand-mère. Ya. C'est ma grand-mère. Elle s'appelle Monique. Elle s'appelle Monique. Ya. Elle itu dia perempuan. Bon, ensuite, c'est mon père. Mana mon père-nya, mana ayahnya? Voilà. Ya, ini Anne kan. Nah, ini Edward. C'est mon père. Il s'appelle Edouard. Il s'appelle Edouard. Bukan pere. Ya, sekali lagi bukan c'est mon père, no. C'est mon père. Ya, ucapkan sekali lagi c'est mon père. Ya. Kemudian c'est ma mère. C'est ma mère. Artinya ini adalah ibu saya, ya. Ma mère. Sekali lagi bukan ma mere, bukan, tapi mère, ya. C'est ma mère, ya. C'est ma mère. Elle s'appelle Michel. Elle s'appelle Michel. Elle s'appelle Michel. Oke, harus diulang-ulang supaya paham. Voilà, voilà mon oncle. Voilà mon oncle. Voilà mon oncle. Oke. Voilà mon oncle. Il s'appelle Jean. Yang mana? Ini ya. Ini adalah Jean ya. Namanya Jean. Et voilà ma tante. Yang mana? Qui? Voilà. C'est et voilà ma tante. Ya, ini yang ini ya. Elle s'appelle Mireille. Mireille. Ya. Et voilà ma tante. Et voilà ma tante. Coba diulang-ulang ya. Elle s'appelle Mireille ya. Elle s'appelle Mireille. Oke, c'est bien. Nah, Jean et Mireille ya. Jean ini yang ini, et Mireille. Ils. Nah, kenapa jadi ils? Karena di sini ada Jean ya. Ils itu kan mereka laki-laki ya. Kalau ils saja kan satu orang, tapi ils itu dua orang atau lebih dari satu orang ya, bisa 3, bisa 4. Tapi Jean dan Mireille itu adalah ils, kata gantinya ya. Kata gantinya adalah ils. Kemudian ong. Ong itu dari apa? Coba saya tanya. Ada yang ingat nggak ong? Betul, dari kata kerja avoir. Avoir itu artinya memiliki, mempunyai, ya. Ils, ya, mereka. Ong memiliki de. De, ingat itu, de itu apa? 3. Oh, 2 ya. De itu 2. Enfant, ya, enfant itu anak, ya. Anaknya dipakai S di situ ya, karena dia lebih dari 1 ya, sehingga pakai S. Ils ont deux enfants. Ils ont deux enfants.
Cara membacanya gitu, jadi S-nya menjadi Z lebur ke O ya. Jadi ils ont. Ils ont deux enfants. Ils ont deux enfants. Nah, de an enfant ya, de enfant itu dibacanya deux enfants karena X itu menjadi Z juga ya. Ke E ini jadi ong, deux ans ya. Deux enfants ya. Ils ont deux enfants. Il s'appelle, mereka bernama ya. Il s'appelle, il s'appelle. Jadi jangan ils, tidak ya. Il s'appelle saja ya. S-nya tidak dibaca yang il di sini. Ketika kalian bertemu dengan huruf il, biarkan yang memberitahunya adalah kata kerja bahwa mereka sebetulnya adalah dua orang. Ils yang jamak ya, ils mereka. Il s'appelle Antoine et David. Jadi mereka bernama Antoine dan David. Lihat konjugasi ya. Ini dihafalkan konjugasi buat kata kerja s'appeler yang er ya. S'appeler untuk ils ya. Nah, alors, nah, maka ya, jadi ya, seperti itu ya. Alors itu artinya seperti itu. Alors, j'ai deux cousins. Nah, alors, j'ai nih apa ai ini? Avoir ya untuk ze. Konjugasi avoir untuk subjek je adalah j'ai ya, dibacanya j'ai. J ya, bukan jai, bukan jai, no, c'est J, J ya, J de cousins ya, J ya, J de cousins Antoine et David. Boleh ditulis il s'appelle Antoine et David. C'est bien ya, itu lebih baik ya. J'ai de cousins Antoine et David ya. Perhatikan ya avoir ya, ini kata kerja nih ya. Saya memiliki dua sepupu laki-laki Antoine dan David. Tolong diperhatikan bahwa setiap kalimat dalam bahasa Prancis itu tidak ada yang tidak memakai kata kerja ya. Boleh dia dibantu dengan kata kerja bantu atau to be, boleh dia dengan kata kerja avoir dan lain-lain sebagainya ya. Oke. C'est-à-dire aussi, nah dire itu mengatakan atau boleh dikatakan bahwa C bisa dikatakan atau bisa dikatakan bahwa gitu ya. C'est-à-dire aussi ya, juga, aussi itu juga, c'est-à-dire itu dikatakan, bisa dikatakan juga aussi bahwa ke itu bahwa. Karena di sini ada dua kalimat ya, dua kalimat. Kalau kalian perhatikan ada c'est-à-dire di sini udah C, ini kan kata kerjanya di ST ini. Tapi ini satu kesatuan aja, jadi kalian anggap bahwa ini adalah satu kalimat. Bisa dikatakan juga bahwa, nah ini kalimatnya kalimat bertingkat ya, tapi nggak usah terlalu dipusingkan. Bikin saja kalau mau bikin seperti itu, mudah-mudahan kalian paham. C'est-à-dire aussi que moi itu saya, ini pronom tonik ya. Mungkin kalian belum belajar tapi nggak apa-apa. Moi itu pronom tonik, jadi penekanan ya, bukan seperti je. Kalau je itu subjek, kalau ini saya adalah saya, ini sayanya, saya dan Zara, song. Nah, kalau saya dan Zara berarti jadi nu ya, karena ada saya di situ. Jadi kita atau kami ya, kami. Kami adalah, nah, moi et Zara itu berarti song ya. Di sini harusnya som ya. Oke, nggak apa-apa. Les cousines d'Antoine et David ya. Oke. Nah, di sini sebentar ya. Kita betulkan dulu. Jadi udah sampai sini ya.
Nah, ke sini. On peut dire aussi le neveu. Nah, kalau yang ini kan, ini nous sommes. Berarti nous sommes ya. Ini ada kesalahan sedikit. Oke. Voilà. Ya. Nah, c'est-à-dire aussi que moi et Zara berarti kan nu karena ada saya di situ ya. Som. Nah, pakai som. Ini kesalahan yang langsung diperbaiki ya. Oke, nous sommes ya. Moi et Zara itu nu. Jadi nous sommes ya. Untuk nu kata bantunya atau ke kata kerja être, kata kerja bantu être-nya itu adalah som ya. Nous sommes. Nous sommes les cousines. Nah, berarti moi et Zara sommes les cousines d'Antoine et David. Oke. Apa artinya les cousines? Les cousines itu sepupu ya. Jadi An nih ya, An itu saya. An dan Zara adalah sepupu David dan Antoine. Oke, karena mereka anak om ya, anak om, anak tante. Nah, jadi cousin itu sepupu perempuan ya. Jadi Zara dan An itu adalah sepupu perempuan ya, cousin. On peut dire aussi que, nah kita bisa bilang juga bahwa ini ya, ini ong. Kita pe itu dari pouvoir ya, kata kerja dapat artinya. Dir itu dikatakan atau mengatakan. Juga osi ya. Ini osi itu juga ke itu bahwa Antoine ya, David Song. Nah, jadi ils kan. Ini Antoine sama David itu kan jadi ils ya. Song les neveux. Les neveux. Qu'est-ce que c'est ça les neveux? Très bien. C'est keponakan laki-laki. Nah, kalau kalian mau menjelaskan bahwa Antoine dan David adalah sepupu atau keponakan dari Michelle dan Edward itu pakai de ya. De itu dari ya artinya. Antoine et David sont les neveux de Michelle et Edward. Sekarang kalian baca ya. On peut dire aussi, kalau AU jadi O ya. On peut, dengan U jadi E ya. On peut, nah di sini on peut dire, dire itu mengatakan, osi itu juga, nih O ya, AU jadi O, ke Antoine E. Nah, nggak usah pakai T, nggak usah disebut T-nya, tapi E aja. Antoine et David sont les neveux ya, adalah sont les neveux artinya sepupu ya. Keponakan, maaf, les neveux, keponakan laki-laki, de dari Michelle dan Edward. Ini Michelle dan Edward, ini Antoine dan David adalah keponakan laki-laki Michelle dan Edward. Oke. Nah, c'est-à-dire aussi dan dapat dikatakan juga aussi itu juga ke bahwa moi itu an ya. Ma sœur Zara berarti no ya. Ini salah lagi. Oke. Jadi di sini c'est-à-dire aussi que moi et Anne ma sœur Zara som ya kan ini no. Jadi som ya. Oke. Ya. Lenies ya. Lenies itu artinya apa? Ya. Jadi An sama Zara itu adalah keponakan perempuan dari Mireille dan Jean ya. C'est-à-dire aussi que moi, Anne et ma sœur Zara sont les nièces ya. Sont les nièces ya, nièces dibacanya nièces de Mireille et Jean. Voilà ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, est-ce que vous avez compris? Ya.
Apakah kalian paham? Nah, est-ce que vous avez des questions? Nah, apakah kalian punya pertanyaan? Silahkan kalian kirim pertanyaan, ya bisa di WhatsApp. Tapi saya ingin bikin rules baru. Kalian tolong komen di kolom komentar. Eh, kalau misalnya bingung untuk apa namanya melihat ke mana, terserah mau ke SEA Mutahari atau ke Erniko Marasari. Nah, kalian nanti kasih tahu aja ke saya ya, Madam aku sudah komentar ya di kolom komentar. Jadi kalian wajib memberi komentar, mungkin bisa berupa pertanyaan atau sudah paham misalnya kalian tulis di situ ya. Itu menandakan bahwa kalian hadir dan kalian memberikan nama asli ya di situ ya. Misalnya Ibtisam atau Icam ya, karena Madam paham namanya Icam atau Eja, nggak apa-apa. Berarti itu kalian telah menonton video saya ya. Tolong kalian apresiasi apa yang telah saya buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga dengan buat kalian dan buat teman-teman kalian di luar sana ya. Oke. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que itu apakah ya? Pertanyaannya apakah? Kalau vous itu Anda, AV itu passé composé ya. Ini passé composé sebetulnya ini. Past tense ya. Jadi ini bentuk past tense dari telah ya. AV compris. Nanti kita akan mempelajari past tense kalau kita sempat. Ini juga kalau ini present ya, bentuknya present. Vous avez des questions ya. Kan kalau paham berarti telah paham ya, telah memahami gitu. Setelah membaca kalian memahami. Kalau ini AV itu dari avoir ya. Apakah Anda memiliki ini avoir? Des questions, pertanyaan. Oke. Sampai di situ mudah-mudahan kalian masih belum paham sehingga kalian ingin bertanya, silakan ke WhatsApp saya. Tolong kalian membuat presentasinya ya setelah kalian bikin pohon family itu, pohon keluarga, kalian bikin presentasinya, kalian tulis seperti tadi. Contoh aja itu nggak apa-apa, dicontoh aja. Tapi jangan nama-namanya kalian kan punya sesuai dengan pohon apa namanya pohon keluarga kalian seperti itu ya. Kalian lihat lagi, kalian catat, kalian ganti nama-namanya yang telah kalian itu, kemudian difotokan ke saya dan dipresentasikan. Boleh berupa video ya. Kalau video ya udah aja di shoot videonya gitu. Misalnya kalian nggak usah deh wajah kita, yang penting saya tampil di situ si keluarganya ya, si pohon keluarganya. Yang bagus ya digambar yang bagus. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Merci pour votre attention. Au revoir, sampai berjumpa lagi dan sampai berjumpa. Goodbye, goodbye dan see you soon ya. Itu artinya. Selamat berpisah dan sampai berjumpa dalam waktu dan presentasi yang lain atau pemaparan yang lain. Au revoir. Oke, abianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih.